يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا رب. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا صل رب صل عليه عليه وسلم. وسلم. واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا رب. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا يا رب ربي صل صل على محمد، محمد على يا يا رب ربي صل صل عليه عليه وسلم. وسلم. لنا بنور يا رب حفظانك وأمانك يا يا ربي. رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا يا ربي. ربي صل صل على على محمد، محمد، يا ربي ربي صل صل عليه عليه وسلم. وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيثنا بالسعادة يا يا ربي. ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا يا رب. ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي. يا رب صل صل على على محمد، محمد، يا يا رب ربي صل صل عليه عليه وسلم. وسلم. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اللهم صل صل عليه. وسلم عليه. آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة والنعيم وأسعد بمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وصلي بكل موارد السائقة الدنيا جميع المطايا. وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأوفية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. واصطلح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجدي هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خدة الخطأ والخطأ. وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسنا العبقرية ناظما من النسب الشريف قد حل المسامع بحلاه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صدره الكريم بعرفه هديه من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حملت بصاله الثانية صلى الله عليه. هاشم واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي أتى بالارتقاء والعليا صلى الله صلى عليه. الله عليه. إنه سمي بقصيد لتقاسمه في بلاد قضاء الخفية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه.
ابن كلاب واسمه حكيم بن تعلم غنيم وابن فيه واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية ووافقه كنائي كما جنح إليه الكسر وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدنة الرحاب الحرمية وسمع في سره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن إزار بن معد بن عدنان وهذا شرك نظمت فرائده بنات السنية ورفعه للخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بأخيه النسبية اسم إسماعيل نسبته وقال به من عكرها تعلقت كواكب الذرية الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بغلاه قلدتها نجومها الجوزاء حفظ قدسولة وفخاري أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به بالنسب وطهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أواد زين العراقي والده في مورده الحني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد أباه الحجاج لاسمه ترك السفاه فحيثهم عنهم من آدم وإلى أبيه وأمه تردوا النبوة في أساره إبراهيم البهية وبلغ بدر في جبين جدي عبد المطلب وابن عبد الله عبد اللهم قبره الكريم بعربي شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Panur, bantu Panur. Yang lain saya mute Yai, hanya Yai, Audit dan Yasta yang nyala. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية صلى الله عليه بأن تكون أما للمصطفى صلى الله عليه في السماوات والأرض بحبلها لأنواره الذاتية وصباح الصبر لحجوب نسيم صباح وقسمت الأرض بعد توجد بها من النبات خلالا سدسية وإلى الاجتماع وأدنى الشجر والجان جناح ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وقرأت الأسرة والأسلام على الوجود والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والغرب ودوامها البحرية وانتشت العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتحكت الكهانة ووهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي خلا حسنه بفقيرها إنك قد حملت بسير العالمين وخير البرية وسمي به محمدا لأنه ستحمد عقباه عاطر الصبر الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمل شهرات على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد زاد بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية فمكث فيهم شهرا سلطيما يعانون سخمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وأنا للزمن أن ينجلي الصدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة الحضرة القدسية فأخذ محل القياس سعادة كبير سعادة صلى الله
عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله على النبي محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم يا عليه. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا وقد أفاد منه البدور مثل حسن ما رأيت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الغافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وادينا نهج سبيلي مرحبا كي بهم نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني عليم السر وأخفى مستعيب الدعوات ربي وارحمنا جميعا بجميع الصالحات البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع طلعت البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. حفظ اللهم قبره الكريم يا ربي شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم بارك ثواب مغفرنا والنور ما تلوم هدية من كل المعدل القبول منا إلى روح النبي محمد وخذ من شر والرحمة وربح المشايخنا كثرة الأشياء من العنية خاصة محمد البخاري ونشوف محمد المختارين وشيخ حسن بن حسين وشيخ جعفر بن حسين أخذ المتزلي والرحيم مشايخنا ومسؤولين من الله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وفتن عاما وشهداء المغرب لمن كفر به بالمجلس Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nautal arba'in wa ta'atikab wa akhwat wal azlah wa tasuluk wa riyadan yata'ala fi hadal jami' ilahi anta maksudi wa ridha kama tulbi atini mahabbama kata kustur ya sidi madad ya sidi madad. Dalam hal apapun mari kita bersama-sama bermadad bersama syekh kita, bersama guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan jadi wasilah untuk turunnya cahaya, turunnya spiritual guru-guru kita. Diingatkan apa yang kita lakukan pada saat ini dengan kehadiran spiritual guru-guru kita yang mendukung kekuatan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas perjalanan kita dan kita bisa sempurnakan dengan pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan bacakan suatu hikmah dari kitab Hikam Ibnu Athaillah. Satu tema makna wusulul abdi, makna wusulul abdi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-fadil ad-daqiq al-hafiz wa hadha kitab. Syekh Muhammad As-Sakandari rahimahullah anhu ma'ana wa zadana Allah biharul ulum wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirati amin. Wusuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna ayyatasila bihi syai'un aw yattasila bi syai'in. Ibnu Athaillah dalam untaian hikahnya, untaian intian kata mutiaranya, kalimat-kalimat hikmahnya, salah satunya mengatakan wusuluka ilal ilmi bihi. Kalau diterjemahkan berkata wusuluka, sampainya kamu ilaihi kepada Allah, itu berarti wusuluka, sampainya kamu ilal ilmi, kepada pengetahuan bihi, tentang dia. Jadi sampainya kalian, sampainya kita ini kepada Allah, kata Allah, itu berarti sampainya kita kepada pengetahuan tentang Allah. Kemudian wa illa fajalla rabbuna ayatasila bihi syai'un aw yatasila bi syai'in. Wa illa, dan jika tidak, fajalla rabbuna, maka maha suci Allah yang tidak mungkin sesuatu pun mencapainya. Di sini Ibnu Ajimah memberikan syarah, memberikan komentar, penjelasan pada satu kalimat hikmah ini. Qultu qad dzakara ahlul fanni fi hadzal maqam istilahatin wa alfadun tudawiduha bainahum taqriban li fahmil ma'ani. Faminha as-sayru war-rahilu wa dzikrul manasir wal manahil wal maqam. Jadi di sini hikmah ini menjelaskan tentang wusulnya seorang hamba kepada Allah. Jadi ketika mau sampai kepada Allah, usul kepada Allah, dalam hikmah ini pasti akan dihantarkan dia sampai kepada pengetahuan tentang Allah. Jadi orang sampai kepada Allah tidak mungkin tidak mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Karena semua ini tidak lepas daripada ilmu Allah. Nah, wusul yang dimaksud di sini adalah wusul yang dipahami oleh para sufi. Di wusulnya wusul dipahami oleh para sufi. Apa hakikat wusul itu? Hakikat wusul adalah sampainya hati kepada ilmu. Ilmu yang mengenai keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Seperti apa wujudnya ini tadi nanti? Jadi sampainya hati kepada ilmu mengenal keagungan Allah,
ilmu mengenal kemuliaannya Allah dalam wujud pengetahuan yang mencerahkan. Apa yang cerahkan? Hati dulu tentunya. Jadi pengetahuan yang mencerahkan hati, sehingga dari hati maknanya menyebar dan menggerakkan anggota badan. Dari situ ya, ilmu tentang Allah. Nanti setelah itu dia akan menetapi hikmahnya tanpa jeda dan tanpa pilihan sendiri. Ilmunya bisa mencerahkan hati. Karena itu di sini dalam hal ini manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Wa maknal wusul indahum wa maknal wusul indahum tahqiqul ilmi biwujudihi wahdahu. Maknanya wusul, maknanya sampai kepada Allah menurut para sufi itu tahqiqul ilmi, benar-benar real, benar-benar nyata terkait pengetahuan tadi terhadap wujudnya Allah. Jadi fawusuluka ilahi wa syu'uruka bi adamika hatta yakunu adamuka indaka daruriyah. Ini juga, jadi sampainya kamu kepada Allah itu adalah syu'uruka bi adamika. Kamu sadar, kita sadar, kita merasakan dengan ketiadaannya kita. Sehingga hatta yakuna adamuka indaka daruriyah. Jadi itu sudah semestinya bahwa ketiadaannya kita, tindakan di sisi kita sendiri, ini ya sudah daruri, sudah pasti. Karena sebenarnya diri kita ini sebenarnya asalnya tidak ada. Wa ilmuka biwujudihi kadzalik. Dan pengetahuan atau pengetahuan kamu terhadap wujudnya Allah ya demikian daruri. Ini menjelaskan bahwa sampainya kepada Allah itu sampai seorang hamba pada pengetahuannya. Tahu kalau yang ada itu hanya Allah. Tahu kalau diri ini sebenarnya Adam, tidak. Wa hadzal amru kana hasilan laka fi nafsil amr. Lakin lam tash'ur bihi. Jadi di sini maknanya para sufi kenapa selalu menekankan untuk membersihkan itu. Wa qala syekhu syuyukhina Sayyidi Ali an-nasu kulluhum yushahiduna wa la ya'rifuna. Kata Syekh Ali, Sayyidi Ali mengatakan manusia itu semuanya yushahiduna, bisa menyaksikan, wa la ya'rifuna, tapi dia tidak bisa mengenali. Sami'tu syekhuna yaqul an-nasu kulluhum fil bahri.
Kata Syekh Ali minta manusia itu semuanya fil bahri, ada dalam lautan. Maksudnya lautan apa? Fi bahril wahdah, dalam lautan ketunggalan. Walakin la yashkuruna, tapi mereka enggak sadar. Kita ini sebagai manusia sebenarnya sudah ada di dalam ketunggalannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang enggak sadar mereka. Intinya orang yang sudah sadar itu yang sadar pada ketunggalannya. Lanjut kata saya, jadi fawusulul abdi ilallahi tahqiqul ilmi bi wujudihi. Seorang hamba yang benar-benar sudah sampai kepada Allah, dia bisa merasakan realitas pengetahuannya terhadap wujudnya Allah. Wal ghaibati an nafsihi, dan ghaibah hilang dari dirinya. Makanya ada di dalam lautan wahdah. Wa an kulli ma siwahu, bahkan dari segala yang selain. Wa illa, jika tidak demikian, takun kadzalika di anta taqidaan al-usul yakun hisyan. Jadi di sini usul itu jangan, kalau tidak memiliki kesadaran seperti tadi, kesadaran kepada kita sudah ada di dalam lautan kembali Allah, akan sampai dari selain Allah. Kalau belum punya sadar itu, nantinya masih mengukur yang dikatakan kalau usul itu hanya secara hissi saja, nggak sampai-sampai. Bagaimana yang indrawi ini yang sangat terbatas bisa akan menggambar kepada penggalan Allah yang tidak terbatas. Makanya wa illa fajalla rabbuna ayatasila bihi syai'un ayatasila huwa bisyai'. Jika tidak bisa sampai kepada pengetahuan tentang Allah, maka Allah Maha Suci. Maha Suci Allah, yang tidak mungkin sesuatu pun mencapai. Nah, di sini maksudnya yang akan bisa mencapai kepada Allah itu adalah ya Allah itu sendiri. Karena kalau kita masih berada dengan egonya, dengan nafsunya, tidak masuk dalam lautan ketunggalan Allah, itu tidak akan bisa menyaksikan, tidak akan bisa menemukan, tidak akan bisa merasakan, tidak akan dapat pengetahuan tentang wujud diri. Jadi belum musul. Fajalla rabbuna ay ta'ala wa tarfa'u ayatasila bi syai'in lizumi tahayyuzahu ayatasila wa bi syai'in lizumi iftikarihi wa hasrihi ta'ala Allah an dhalik uluban kathir. Wa'lam anna hadzal ilma billahi yakunu kasbiyan thumma la yazalu yaghibu an nafsihi wa hissihi sakratan ba'da sakr wa hayratan ba'da hayrah hatta yasfu wa yatajalla anhu tubabul hissi wa sahabul jahli wa dhulmatul nafsi fatashruku alaihi syamsun nahar wa yatajalla anhu dhulmatul akhyar. Ketahuilah bahwa ilmu ini
tentang Allah itu yakunu kasbiyah. Bisa ada, bisa terjadi, bisa diusahakan. Nanti setelah usaha dulu, tsumma yazalu yaghibu an nafsihi wa hisnihi. Nanti selanjutnya terus menerus akan tenggelam, akan menghilang, akan ghaib an nafsihi dari dirinya, wa hissihi dan dari indera. Tahapannya, yang pertama kita dapat bimbingan, kita dapat informasi, kita belajar, itu kan pasti usaha. Nanti berangsur-angsur. Nanti selanjutnya tumala yazalu, terus menerus akan gaib, akan tenggelam dari diri, dari indera. Sakrotan pada sakrotan, mulai mabuk. Wahirotan, mulai bingung. Makanya orang itu sebenarnya ketika berpegang kepada yang hissi saja, terus menerus, kalau terus kalau belum selesai. Makanya ketika orang mau mendekati Allah, tidak akan cukup, tidak akan selesai, akan mengambil pengetahuan-pengetahuan yang hanya bersifat teoritis. Siap untuk hayrah, jadi bingung. Sampai kapan? Hatta yasul, sampai muncul kesadaran, sampai terbuka tajalli. Terus dari awan-awan kejahilan dan kegelapan-kegelapan itu. Jadi namanya bingung, namanya mabuk, itu mulai proses. Jadi jangan berhenti. Jadi kalau di antara kita yang sudah bisa merasakan adanya yang mabuk, ini bukan berhenti di situ, masih lanjut. Karena belum sampai kepada tajalli yang sesungguhnya. Tajalli yang sesungguhnya baru datang. Tapi ketika masa-masa proses, itu awan-awan kebutuhan yang membuat kegelapan itu nafsu mengamalkan terkes sehingga fatashruku alaihi syamsun nahar wa yatajalla anhu dhulmatul afyah. Ini di sini ilmunya para aulia itu tidak mudah diukur dengan ukuran-ukuran logika. Logika kita itu belum bisa untuk bisa menyelesaikan, untuk menyukai, tirai-tirai yang menutupi menghalangi manusia atau hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ilmunya terkait dengan wusul itu nggak sembarangan. Ya. Bagaimana jika wusul tidak seperti yang digambarkan tadi? Kalau tidak seperti itu berarti semuanya itu hanya pengakuan doang, penisbatan doang, dan cacat. Ini menyandarkan itu. Agar belum sampai kepada
Makanya tadi kita ulangi, wa illa fajalla rabbuna ayatasuna bihi syai'un ayatasuna huwa bi syai'in. Jika Rasul tidak seperti yang digambarkan pada pengetahuan di atas, maka semua itu hanyalah penisbatan, hanyalah pengakuan belaka, dan semuanya itu cacat. Ini semuanya merupakan sifat makhluk. Yang ini tidak boleh dilekatkan atau tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dia tadi mahasud. Jadi makanya ketika orang sudah masuk itu nggak mudah untuk mensifati, nggak mudah untuk mendefinisikan, karena bingung, tahayul. Nah, makanya pengetahuan yang bersifat teologis, ya, itu namanya dalil-dalilnya sifat burhani, ya hanya pendekatan sesuai dengan rasional. Kalau yang hakiki ya, nggak cukup dengan sebab nanti nggak bisa kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari akal kemudian dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Makanya orang yang sudah masuk kepada Allah nggak bisa berkata-kata. Jadi pernah berdoa, Rabbi zidni tahayyur, Rabbi zidni tahayyur, ya Rabb, tambahkan kepada tahayyur, bingung. Ini semakin dekat, semakin sampai semakin din. Kenapa akal nggak bisa mendefinisikan, tidak bisa membatasi. Itu suatu waktu untuk menyampaikan, ya tidak secara total. Pendekatan tidak secara total, sesuai dengan kapasitas yang akan disediakan itu, siapa yang akan menerima. Dari disinilah tetap keterbatasan akal. Ya itu. Jadi kaitannya muslim itu tadi ada lauk, ada rasa. Itu satu hikmah dan hikmah. Satu hikmah lagi, qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi. Qurbuka, kedekatanmu, minhu, darinya kepada Allah, antakuna musyahidan. Itu berarti antakuna musyahidan, kamu menyaksikan liqurbihi, kedekatan. Kalau kita sudah merasa dekat kepada Allah, tentunya kita terus menyaksikan bahwa Dia itu dekat. Kalau tidak, wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Jika tidak, famin aina anta. Dari mana engkau? Dari mana kamu? Wa wujudu qurbihi, dan wujud kedekatan. Jadi kamu merasa sudah dekat, pasti menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan, dia tidak bisa dekat.
Kaidah juga idza haqqaqta anal aqwana sabitatun bi isbatihi jika kamu sudah membuktikan, sudah menyatakan bahwa alam itu kokoh, alam itu tetap diisbati sebab kokohnya Allah. Mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi, melebur dan ketunggalan zatnya Allah. Alimtah, maka kamu sudah ngerti ilmu yakin dengan ilmu yakin. Anal akwan wal makan wal zaman la wujudalaha. Jadi kamu sudah mengetahui secara yakin bahwa alam, bahwa tempat, bahwa zaman itu la wujudalaha, tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai eksistensi sendiri. Wa anal haqqa kama kana wujuduhu wahdahu wala aina wala makan. Akhirnya la aina wala makan wala zaman. Allah al-haq, sebagaimana wujudnya Allah wahdahu dalam ketunggalannya. Tidak ada di mana, tidak ada tempat, tidak butuh zaman. Nurun ahadiyatihi maha wujudal akmal. Cahaya ketunggalannya melebur pada eksistensinya alam. Jadi fantafa biwujudihi az-zaman wal makan. Dan wujudnya Allah al-haq, zaman, waktu, makan, tempat, intafa tidak ada, ternegasikan. Walam yabqa ilal wahid al-mana. Yang ada, yang tersisa hanya Dia yang Maha Tunggal. Nah ini perhatikan. Nah, kita temukan kita ini kan termasuk alam. Wafil Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Bukhari dari Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah bersabda, ya subbu ibnu Adam ad-dahra wa ana dahru biyadi al-lail wa nahar. Manusia itu mencaci, memaki-maki masa. Kata Allah, wa ana ad-dahr, aku sendiri adalah masa. Biyadi al-lail wa nahar, malam dan siang ada dalam genggamanku. Jadi, maksudnya, ya waktu, ya tempat, semua sudah ada dalam ketunggalannya Allah, wahdanya Allah. Jadi fal wujudu al-haqiqi innama huwa lidzatihi wa athari sifatihi. Ajalla wastatara wakhtafa fi ma dhahara. Wujud hakiki itu hanya ada pada zatnya Allah. Hanya pada zatnya Allah. Wujud hakiki. Wujud itu zatnya Allah. Selain zatnya Allah, tidak ada wujud. Ini apa? Tajalli dari wujudnya Allah.
Wa atharu sifatihi tajalla wastatara wahtafa fima bahara. Pengaruh bekas, asar, efek, sifat-sifatnya Allah itu tampil, bertajali, bermanifestasi. Wastatara dan tertutup, wahtafa dan tersembunyi. Di mana? Fima bahara, pada apa-apa yang zahir. Jadi setiap yang zahir, yang tampak itu ada kualitas, ada sifat-sifat Allah, ada pengaruh sifat Allah. Sebagaimana yang minggu lalu pernah kita bahas itu. Faida alim tahadha, kalau kamu sudah ngerti, sudah tahu hal ini, alim ta'anahu ta'ala qaribun min kulli syai'in. Jadi kamu sekarang sudah tahu bahwa Allah itu sangat dekat dari segala sesuatu. Muhitun bi kulli syai'in, meliputi segala sesuatu. Wala syai'a illa alladzi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu kecuali yang laisa kamitslihi. Jadi tidak ada yang bisa menyerupai kepada Allah, itu tidak ada. Tapi dalam sesuatu itu ada manifestasi, ada pengaruh sifat Allah. Oke, dan lihat apapun itu kan zahir kan? Di balik itu ada sifat Allah. Lakin hikmatul hakim athbatat al-hadith wal-qadim. Faman fatahallahu ala basiratihi syahida adamahu liwujudihi. Fa'absar al-haqqa muhitan bihi. Wa ma hayyan liwujudihi. Wa ma hayyan liwujudihi. Waman tamasallahu ala basiratihi lam yara ilal farqa wa lam yudrak ilal fa'idha aradallahu ayyuqarribahu ilahi fataha syu'a'a basiratihi fayubsiru al-haq qariban minhu wa muhitan bihi. Lakin hikmatul hakim, secara hikmah ditetapkan ada hadir, ada qadim, itu kan? Hadir itu ada baru, qadim yang dulu. Secara filosofis. Faman fatahallahu ala basiratihi, orang kalau oleh Allah sudah dibuka mata basirahnya, basirah itu ada di penglihatan batin, maka dia menyaksikan adamahu, akan menyaksikan ketiadaannya. Karena apa? Karena wujudnya Allah. Sehingga fa'absar al-haqqa muhitan bihi, dan dia bisa menyaksikan, bisa melihat kepada al-haq muhitan yang senantiasa mengikutinya. Wa mahiyan, dan melebur liwujudi, pada wujudnya. Itu bagi yang terbuka. Wa man tamasallahu ala basiratihi lam yara ilal firaq. Orang yang mata basirahnya dibusak, ditutup, maka tidak bisa melihat kecuali hanya perbedaan-perbedaan. Walam yudrik ilal bu'd, yang ditemui hanya kejauhan. Fa'idha aradallahu ayyuqarribahu ilahi, kalau Allah menghendaki akan mendekatkan hamba orang itu kepada Allah, Allah pasti membuka syu'a'a basiratihi, sorotan penglihatan itu, sehingga yubsiru al-haqqa qariban minhu wa muhitan bihi,
maka dia bisa melihat al-haq sangat-sangat dekat. Wa muhitan bihi, dan sangat meliputi diri. Itu pemaknaan dekat kepada Allah. Dekatnya itu kaitannya dengan penyaksian dan masyarakat ternyata yang disaksikan alam zahir juga ini. Saya belum bisa. Masih melihat ada gula, ada kopi, ada air gitu kan, beda-beda. Masih begitu. Ada corona, ada manusia gitu kan, masih yang beda apa? Distinktifnya masih beda. Jadi karena itu pemaknaan dekat itu yang selama kita dapat masih dekatnya bukan dekat menurut para sufi, menurut para arifin. Situ karena masih yang dilihat adanya firaq, adanya perbedaan, adanya perpisahan. Dan kalau sudah musuh sendiri Allah, sadar bahwa diri ini dengan Allah, bahkan dengan alam di luar diri kita, tidak pernah ada keterpisahan, tidak ada perpecahan. Itu usul mendekat. Mudah-mudahan akan membuka basirah kita. Jadi basirah ini yang akan menjadikan orang yang punya basirah, kemudian basirahnya bisa menyebar, menguatkan kan fisiknya ke tubuhnya, ya kehidupannya ya senantiasa sadar, tahu kalau al-haq senantiasa menyertai, kalau al-haq senantiasa dekat, kalau al-haq senantiasa yang mengendalikan segala. Ya. Itu dari kita sudah baca dua ayat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai sini.